Okay, let's start from the incoherence or word salad. So word salad is just a speech that is unintelligible. Those individual words are just real words. The manner in which, or the grammatical arrangement, or the logical arrangement is incoherent. This is just a garbage, a nonsense, because of the grammatical or the logical problem. It's just meaningless. It's disorganized. It has no connection in it. A listener is unable to understand the meaning or purpose of that phrase. It mostly appears in people with dementia or schizophrenia. For example, you may ask the patient, why do people comb their hair? Then the patient may tell you that because it makes a light in life. My box is broken, help me. Blue elephant, isn't banana bread? I like electrons, hello please. So what do you understand from this? Your question is already, why do people comb their hair? But he is talking about some nonsense, some grammatically or logically incorrect things. So this is called incoherence or word salad. So what is loosening of association? This loosening of association is just simply means that the patient's thoughts are unrelated. He is talking some unrelated things. It is mostly seen in mania or schizophrenic patients. The flow of idea is just shifted from one subject to another in a completely unrelated way. That is loosening of association. Why the idea is not completely related with the next. So, for example, the patient may say, I went to the market, I should read the book. Why did you buy this dress? It is lovely evening. I should go for a walk. I feel like having a chocolate. I need to study for examination. That movie has received a very good review. This is totally unrelated. The words are normal, but the issues are complete but unrelated. One issue is completely not associated with the other. This is called loosening of association. Whereas flight of idea may looks like similar. Loosening of association got similarly መስላችሁ ይችላል. But the difference is that in flight of ideas, the ideas are fragmented. Frequent shift in conversation topics. ከአንዱ ቶፒክ ወደ ሌላ ይዘላል። Plus አይዲያዎቹ በጣም የተቆራረጡ fragmented ናቸው. It's most commonly seen in the same in manic patients bipolar disorder ጊዜ የሚታይ ነው. For example, the patient may say, my father sent me here, he drove me in car, the car is blue in color, blue color looks good on me, that's why my mom used to buy me a lot of blue shirt. My mother is very sweet, but she is always getting angry at me. I never get angry because I love everyone, but not everyone loves me, only my dog loves me. Dogs are man's best friend. Friends can become enemies. So these are from one idea, from his mother to his car, to the car, from car to his shirt, from shirt to something like dog, from dog to enemies. It's a lot of flight of ideas, a lot of ideas. So it's rapid, continuous, and plays with words. Just አሁን words ላይ ነው ጨዋታ። ከካሩ ወደ ከለሩ ከከለሩ እንደገና ወደ ከናትየው just wordsን ይዞ ያኝን wordsን ይዞ በነዛ ነው just enjoy የሚያደርጉት ከአንዱ አይዲያ በፍጥነት ነው። loosening of association እዚህ ጋር አይታችሁ እንደሆነ association ትንሽ የተወሰነ association አለው in flight of ideas relate ያደርጋሉ አንዱ ከአንዱ ጋር relate ያደርጋሉ። ዋና key term in flight of ideas ያ ነው። some relation አለው relate ላይሆን ይችላል ግን a little bit relation አለው አንዱ። ለምሳሌ my father sent me here እዚህ ላከኝ he drove me in car በመኪና ነው እዚህ ያደረሰኝ አለ። the car is blue ነው አለ association አለው ግን ከአንዱ አይዲያ ወደ አንዲያው ይዘላል። ከዛ blue color looks good on me ሰማያዊ ከለር ያምርብኛል ስለዚህ that's why my mom used to buy me a lot of blue shirt ለዛ ነው እናቴ ሰማያዊ blue shirt የምትገዛለኝ። አይዲያዎቹ ኮኔክሽን ያላቸው ይመስላል ግን ከአንዱ ወደ አንዱ በፍጥነት ይዘላል። ከጉዞ ቀጥታ ወደ ቲሸርት ገባ። that's flight of idea ከloosening of association የሚለየው ማለት ነው። Good. So what's clang association? Clang association is just like association of words similar in sound. ሳውንዳቸው ብቻ ነው ሲሚላሪቲ እዚህ ጋር ምንም የራሳቸው ኢንኮመን የሆነ ነገር የላቸውም። የሚያወራቸው ነገሮች
ግን በሳውንድ ብቻ ነው similarity here is in sound just መጨረሻቸው በቫውሉ ምክንያት ሊሆን ይችላል በኮንሶናንቶቹ ምክንያት ሊሆን ይችላል ግን just ሳውንዶቹ just they are ምንም associated የሆነ የጋራ የሆነ ነገር የላቸው seen most frequently in schizophrenic patients ላይ ነው thought blocking is that the patient may start to talk about one issue but he suddenly stops about talking that issue that is thought blocking brief pause ይኖራል just the person indicates no recall በቃ ምንም ያስታውሰው ነገር ከዛ ውጪ አይኖረው that is called thought block ይባላል ለክላንግ አሶሲዬሽን ምሳሌ ብሰጣችሁ for example I heard the bell well hell then I fell እንዲ ምንም just association fell ሎችን እየመረጠ ነው ምንም በራሳቸው ምንም አሶሲዬሽን የላቸውም ግን በሳውንዶቹ ምክንያት ነው የሚጠቀማቸው እንደዛ አይነት ነገሮች ኮንስታንትሊ ይተያያሉ ማለት ነው the other is poverty of content means the thought that gives a little information because of vagueness empty repetition በቃ ስለዛ ነገር ምንም ዲቴል ነገር ይችላል ኖርማል ሰው እነዛ ነገሮች ዲቴል ሊናገር ይችላል ግን that individual that patient may not give you adequate explanation about just it's empty repetition the same thing is repeated so that is poverty of content ስለዛ ነገር ዲቴል የመናገር ችግር vagueness ይታይበታል በንግግሩ ላይ ማለት the other is overvalued ideas These overvalued ideas are just unreasonable sustained false beliefs maintained less firmly than delusion ከdelusion ይለያል false belief ነው ግን አሁን ለምሳሌ just አንድ ሰው ስለ ዩፎ ሲያወራላችሁ ይችላል ዝም ብሎ ዩፎ በዚህ ገብቶ ዩፎ እንደዛው ልክ እንዳያርገው ማለት ነው እና that is overvalued ከመጠን በላይ ከሚገባው በላይ ቫልዩ ሰጥቶታል ለዛ ነገር አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ኢሉሚናቲ በዛ ገብቶ ኢሉሚናቲ በዚህ ተከለ ኢሉሚናቲ ነው ይላችሁ ይችላል ለዛ ነገር overvalued ሰጥቶታል ማለት ነው delusion አይደለም false belief as strong አይደለም እንደ delusion መጣበራል ነው delusion but it's overvalued idea so when you come to delusion it is a false belief which is stronger than overvalued idea ማለት ነው it's a false belief based on incorrect inference about external reality ስለ external reality በሚያቀርበው በጣም false የሆነ ወይም wrong የሆነ reasoning ማለት ነው false belief ይኖረዋል not that reasoning is not consistent with patient's intelligence ከሰውየው intelligence ጋር match የሚያደርግ ከሰውየው status ጋር match የሚያደርግ ከሰውየው cultural background ጋር match የሚያደርግ reasoning አይደለም present የሚያደርግላችሁ that cannot corrected by reasoning ብትሰጡት እንኳን አይ እንዲ ነው ብላችሁ ብትሉት እንኳን የምታስረዱት የምታርሙት አይደለም ይሄ false belief እንዲህ አይነት false belief ይባላል delusion ይባላል there are types of delusions bizarre delusions are like absurd it's totally difficult to understand bizarre delusion totally implausible unreasonable unrational out of context and strange false beliefs ናቸው ለምሳሌ የሆኑ ፕላኔቶች ላይ ምናም ብሎ ሊነግራችሁ ይችላል ግን ፕላኔቶች እንዳሉ ምናም ታውቃላችሁ ግን ቶታሊ በዚህ ምድር ላይ ስለሌለ በአየር ላይ ስለሌለ ነገር ቶታሊ ዲፋይን ላታረጉት የማትችሉት ነገር ሊነግራችሁ that is bizarre delusion but systematized delusion is a false belief or belief of unit by a single event or theme for example patient is being persecuted by CIA patients the FBI patients the Mafia or other boss እንዲህ ባለ ነገር ብቻ false belief በዛ ላይ ዴቨሎፕ ላ CIA ሊከታተለኝ ይችላል አንድ የዚህ የገጠር ገበሬ CIA ይከታተላል ብላችሁ አታስቡም አንድ በጣም የኤሌክትሮኬሚካል ኢንጂነር ኦር ኒውክሌር ኢንጂነር የሆነን ሰው CIA የተከታተለኝ ነው ቢላችሁ maybe possible to someone ከኢንተለጀንሱ ከኤክስተርናል ሪያሊቲው ከካልቸራል ባክግራውንዱ ውጪ ኢንኮንሲስተንት በሆነ መልኩ CIA ላይ ያባረኝ ነው FBI የተከታተለኝ ማፊያዎች ከተከታተሉኛል that is systematized delusion bizarre delusion is out of worldly ከሆኑ ነገሮች የሚያምን ሰው ማለት ነው bizarre ወይስ systematized ግን ባለ ነገር ግን inappropriate የሚያምን ከሆነ that systematic delusion ይባላል
nihilistic delusion means that the world is non-existent or ending. ዓለም የሚባል ነገር የለም አሜሪካ የሚባል መሬት የሚባል ምንም ውቅያኖስ የሚባል ነገር የለም ሊላችሁ ይችላል ወይም አሁን ነገ ከነገ ወዲያ ሊደመሰሱ ነው ሊጠፉ ነው ብለው that's nihilistic delusion. The other is paranoid delusion. These paranoid delusions are reference of control. የሆነ ሰው የተቆጣጠረኝ ነው ሊላችሁ ይችላል የሆነ ሰው ስለኔ ሪፈረንስ ስለኔ እየተናገረ ሊሆን ይችላል በክፉ እየተናገረ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ስለራሱ ግራንዲየስ የሆነ እምነት ሊኖረው ይችላል ስለራሱ የዓለም አስተዳዳሪ እንደሆነ የሆነ ኦርጋናይዜሽን አስተዳዳሪ እንደሆነ ኃላፊ እንደሆነ እንዳለው ሊያወሩላችሁ ይችላል that's paranoid delusion ይባላል the delusion of persecution is that some believe that one is being harassed and so harass ያረገኝ ነው ያ ጥቃት እየፈጸመብኝ ነው ወይም girlfriend ወይም ሚስት ቺት ያረገችኝ ነው ወይም ደግሞ ጥቃት ሊፈጽሙብኝ ሆኖ ብሔረሰቦች ተነስተውብኛል ብሎ ይችላል they are often tendency to take legal action መውሰድ ወደ ክስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ ክስ ይሄዳሉ ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ so that is delusion of persecution ይባላል delusion of grandeur exaggerated conception of what's importance በጣም one's power one's identity ስለራሱ ያለው ግምት በጣም የተጋነነ ሲሆን that's delusion of grandeur ይባላል delusion of reference which once falsely believes that የሆነ ሰዎች ያወሩብኝ ነው ብሎ ይችላል ስለኔ ያወሩ ነው በቴሌቪዥን በሬዲዮ ስለኔ እየተላለፈ ነው ስለዚህ መኖር አልቻልኩም something like that is delusion of reference. Delusion of self-accusation is false feeling or remorse and guilt about himself ማለት ነው delusion of accusation ራሱን accuse የሚያደርገው እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እኔ ክፉ እኔ እንዲያርግ ያለው እና በጣም በተጸጸት ተሞላ ላይፍ ይኖራቸዋል ራሳቸውን ሁሌ የሚወቅሱ ሰዎች ናቸው that's delusion of self-accusation. Whereas delusion of control is false feeling that one's will, thought or feeling are being controlled by external forces. External forces control ያርጉኝ ነው ብሎ ያስባል ለምሳሌ አሜሪካ እንግሊዝ ሞሳድ እስራኤል ስለኔ ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ጎረቤቱ ሊሆን ይችላል ቶቴን ወይም ፊሊንግን አላማዬን ሁሉ ኮንትሮል ያደርጉት ነው በራሴ ምንም ማድረግ እነሱ ናቸው እንዲያደርጉት that is delusion of control. Whereas thought withdrawal means somebody is taking out of my thoughts የኔን ሐሳብ እየወሰዱ ነው ከጭንቅላቴ የኔን ፊሊንግ ከጭንቅላቴ እየወሰዱ ይሄው በቃ የለም thoughts withdrawal that's delusion that's what thoughts are being removed from one's mind by other people or force ብለው የሚያስቡ ናቸው ማለት ነው thought insertion ደግሞ የthought withdrawal ተቃራኒ ነው some thoughts are inserted implanted by some people or some force እንዲ አርጋሉ ይሄውና ብለው just reason out ሊያደርጉ ይችላሉ that's thought insertion. Thought broadcasting is that delusion that one's thought can be heard by others ይሄው እኔ ማስበው ነገር እየሰሙ ነው ይሄውና በjust ይሄው አደባባይ ሰው ሁሉ ሰምተው ይሄው እየመጣ ነው ሊያጠቁኝ or something ሰምተውኝ ማለት ነው ማስበው ነገር ሰምተው ይሄው ዓለም ሁሉ ተሰምቷል ይሄው ያሰብኩት ነገር ይሄውና በሲኤንኤን ቢሲ ሁሉ ይተላለፈ ነው that is thought broadcasting. These are the things you need to know. And delusion of infidelity is a very common type of delusion. Delusion of jealousy ይባላል በጣም ቅናተኞች ናቸው they falsely believe that their marriage or their girlfriend or their wife is cheating on them and they have unstable love affair they are always complaining about unfaithfulness so this is called delusion of infidelity or jealousy. And the other is erotomania. Erotomania is delusional belief. It's delusional false belief, more common in women than in men, women, that someone is deeply in love with them. Just Michael Jackson በጣም ያፈቅረኛል just some ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ከኔ ጋር በፍቅር ወድቀዋል ብለው ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ የሚታይ ነው እንደዛ አይነት ከፍቅር ጋር የተያያዘ ስሜት እኔን ያፈቅረኛል ከሌ ይወደኛል ከሌ ሊያገባኝ ነው አይነት ስሜት ኢንተርቴን የሚያደርጉ አይነት ሰዎች erotomanic or erotomania አላቸው ይባላል the other depersonalization means sensation of unreality concerning oneself I am not real parts of oneself is unreal ወይ የሆነ እጄ አይደለም ብሎ ያስ እግሬ አይደለም ብሎ ይሄ አይን አይደለም ብሎ ሲል ጭራሽ ፐርሰናሊ ራሱ እኔ አይደለሁም just I am a stone I am something just a light pole ብሎ
ሊያስብ ይችላል። This is called depersonalization. Derealization is that sensation of changed reality or that one surrounding have altered. ተቀይረዋል በዙሪያው ያሉ ነገሮች ተቀይረው ወደ ሌላ ነገር እንደተቀየሩ አድርጎ ያስባሉ። changed reality ለምሳሌ የመጀመሪያው ሪያሊቲ የመጀመሪያው ማንነቱ ተቀይሮ ሐኪም የነበረው ሰውዬ ፓይለት እንደሆነ ሊያስብ ይችላል። ሰራውንዲንጉ ላይ ያሉ ስትራክቸሮች ተቀይረው ወደ ሌላነት የተለወጡ that's derealization. reality ተቀይሮ ሌላ reality ተላብሷል ብለው ያስባሉ። that's derealization. Okay, let's go to perception. We have completed about delusion. Let's start about perception. Delusion is a false belief, whereas perception is process of transferring physical stimulation into psychological information. That is physical stimulationዎችን በተሳሳተ መልኩ misinterpret ማድረግ ማለት ነው። mental process by which sensory stimuli are brought to awareness. mental process ማለት sensory stimuli ወደ awareness የምንወስድበት ነው። አው ያንን external stimuli ኢንተርፕሬት የምናደርግባቸው መንገድ perception እንዴት እንቀበለዋለን? የምናየው ነገር ጭንቅላታችን ውስጥ ምንድነው? የምንሰማው ነገር በአእምሮአችን ውስጥ ምን ሚኒንግ ይዛል? እንዴት perceive እንዴት understand እናደርገዋለን? እኚህ ነገሮች ሲዛቡ ምን ይባላል የሚለውን ነገር እናያለን። disturbance of perception ለምሳሌ hallucination false sensory perception ነው, not associated with real external stimuli. ምንም አይነት real external stimuli የለም. there is not a real stimuli, but the patient will perceive that there is something. there may or may not be delusional interpretation. delusional false belief ሊኖረው ይችላል, ሊያመጣ ይችላል, ግን ላይኖር ይችላል። ኤክስፒሪየንሱ ብቻ አብኖርማል ነው። ኤክስተርናል ስቲሙላዩ ከኤክስተርናል ካለው ስትራክቸር ጋር ፊት የሚያደርግ አይደለም። ኢንተርፕሬቴሽኑ ጭንቅላት ውስጥ የሚከሰተው ለምሳሌ auditory hallucination method. a false perception of sound, usually voice but also other noise such as music. most common hallucinations in psychiatric disorder is auditory hallucination. ለምሳሌ ምንም የሚሰማ ነገር የለም, በት ሙዚቃን እየሰማ እንዳለ አክል ያደርግ ይችላል። ሙዚቃ የሆነ ጩኸት ሊሆን ይችላል፣ ያን እንደ ሙዚቃ ፐርሲቭ ሊያደርግ ይችላል። የሆነ ነገር እየሰማ ሊሆን ይችላል፣ ኳኳታ ሊሆን ይችላል፣ እንደ somebody ያናገረ እንደሆነ ሊያስብ ይችላል። so this is auditory hallucination. there is nothing, ምንም ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ያ ምንም በሌለበት መልኩ የሆነ ሰው ያናገረኝ ነው auditory hallucination። የሆነ ኳኳታ ይሰማኛል፣ የሆነ ሰው ይጠራኛል፣ መላእክት ያናገሩኝ ነው ሊል ይችላል፣ አስተማሪ ወይ ልጆቼ ያናገሩኝ ነው ይችላል። ግን ምንም ዙሪያው ላይ ምንም ስቲሙላይ የለም። that is auditory hallucination. visual hallucination is false perception of involving sight consisting of both formed images. for example people ላይ ይችላል ምንም በሌለበት ምንም ፎርም የሌላቸው ኢሜጆች ላይ ይችላል። ለምሳሌ ፍላሽ ላይቶች ዝም ብሎ የሚያበራ ነገር ይታየኛል ብሎ ሊሉ ይችላል። ስለዚህ that is visual hallucination. olfactory hallucination is false perception of smell. ምንም ነገር የለም፣ በጣም ይገርም ሽቶ ይሸተኛል ወይም በጣም ኦፌንሲቭ የሆነ ስሜል ይሸተኛል ብሎ ኮምፕሌን ሊያደርግ ይችላል። that's olfactory hallucination. gustatory hallucination is just taste ከጣዕም ጋር ነው እና በጣም የጣዕሞች የሌለ ጣዕም ፊሊንግ ያደረገ እንዳለ እንጆይ ያደረገ ያለ ይነግራችሁ ይችላል። ታክታይል haptic hallucination is false perception of touching. የሆነ ነገር እየነካው እንዳለ ሊያስብ ይችላል። ወይም ደግሞ እግሩ ተቆርጦ እግሬ አለ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ይሄውና ፊል እያረኩት ነው ብሎ ሊነግራችሁ ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄውና ቆዳዬ ስር የሆነ ነገር እየተራመደብኝ ነው፣ ይሄው ይሰማኛል ይሄውና ብሎ ታክታይል haptic hallucination ይባላል። somatic hallucination is false sensation of things occurring in or to the body, most often visceral in origin. visceral ነው በአብዛኛው ለምሳሌ ጉበቴ የሆነ ነገር ሆነ፣ ጨጓራዬ የሆነ ነገር ሆነ ብቻ ብሎ ሰውነታቸው ቦዲያቸው ውስጥ የሆነ something wrong እየተካሄደ እንዳለ ፊል ያደርጋሉ። that is somatic hallucination ይባላል። እነዚህ ሃሉሲኔሽኖች በሁለት መንገድ ልንከፍላቸው እንችላለን። ሙድ ኮንግረንት ከሙድ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሙድ ኢንኮንግረንት ሃሉሲኔሽን ልናቸው እንችላለን። ሙድ ኮንግረንት ሃሉሲኔሽን ማለት in which ኮንቴንቱ የሚነግራችሁ ነገር is consistent with their depressed or manic mood ካላቸው ከሙዳቸው ጋር
ኮኢንሳይድ ማለት ማች የሚያደርግ ነገር ነው ፊት የሚያደርግ ነገር ነው ሰው ለምሳሌ የሚነግራችሁ ነገር ዲፕረስድ የሆነ አይዲያው ስለ በጣም ድብርታም የሆነ አይዲያ ነው የሚያወራችሁ ፊቱን ምትታዩት ያው የተደበረ ሰው ነው that is mood congruent hallucination ለምሳሌ a depressed patient hears voice saying that the patient is bad person አሁን ይኸውና ይሰማኛል አንተ እኮ መጥፎ ነህ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ አንተ እንደዚህ አድርገሃል አንተ መገደል አለብህ ምናምን እያለ የሚወቅሰኛ ሰው አለ የሚሰድበኝ ሰው አለ ብሎ እየነገራችሁ ቢስቅ that is mood incongruent ምክንያቱም የሚነገረው ነገር የሚያስቅ አይደለም ግን የማያስቅ ነገር ሰውየው ተደብሯል የሚነግራችሁ ነገር ግን ይሄ ነው that's called mood incongruent ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ ምን ይባላል mood congruent የmood congruent አሁን የነገርኳችሁ ምሳሌ depressed patient hears voice saying that the patient is bad person ከስታዩት depressed ነው ሰዎች ይወቅሱኛል ይተቹኛል ይላቸዋል that's mood congruent የዚህ ተቃራኒ mood incongruent ለምሳሌ depressed የሆነ patient ነው ስታዩት ግን hallucination not involving sex this as guilt deserved punishment and inadequacy so you in depressed የሆነ patient ነው ምንም depression መልክ አይታይበትም ከዛም የሚነግራችሁ ነገር ከዛ ጋር የተገናኘ አይደለም ስለዚህ ከሙዱ ጋር ማች የሚያደርግ ነገር ነው የሚያወራችሁ ያለው that is mood incongruent ማለት ነው that's mood incongruent so the some other signs and symptoms are like anosognosia that's inability to recognize a neurological deficit as occurring to oneself ላይ የተከሰቱ neurological deficits recognize ካላረጋ anosognosia ይባላል somatopagnosia የሚባል ደግሞ አለ that is inability to recognize a body part as one of its own የራሱ ነው የሆነው የራሱ እንደሆነ ፊል አያረጋም that is ignorance of body ይባላል the other visual agnosia inability to recognize objects on persons like ኦብጀክት የምታሳዩትን ኦብጀክት አይደንቲፋይ ማድረግ አይችልም ሳንቲም ሊሆን ይችላል አይቶ መለየት አይችልም ይሄ እንትን ነው ብሎ ኔም ሊያደርግላቸው አይችልም that's visual agnosia ይባላል astrognostic means inability to recognize objects by touching astrognostic ይባላል by visual ደግሞ visual agnosia ይባላል prosopagnosia ደግሞ inability to recognize faces በብዙ ፌሶችን መልክን አይቶ መለየት አይችልም ማለት ነው that's inability to recognize faces that apraxia is inability to carry out specific tasks ይህን አድርገ ያን አታድርግ ይህን አድርግ ተብሎ የሚሰጠው ታስኮች ፐርፎርም ማድረግ አይችልም ለምሳሌ ጻፍ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እኚህ ነገሮች አሬንጅ አድርጋችሁ ኪው ሊሰጡ ይችላልላችሁ መጀመሪያ የሚያውቀው ነገር ማለት ነው then not perform that's apraxic patient so when we come to memory disturbance amnesia forgetfulness ማለት ነው amnesia ማለት maybe organic or emotional anterograde ከዚህ በፊት amnesia occurring after a point of time ሊሆን ይችላል retrograde ደግሞ prior to a point of time amnestic የሆነ ሊያሱ ይችላሉ it's common in Alzheimer's patient immediate memory ያለ recent memory ያለ remote አለ እነዚህ alternatively እንጠይቃቸዋለን እነዚህ ሚስ ያደርጋሉ ማለት ነው so these are very some of the psychiatric terms thank you for having time with me good night or good day